বামেদের থেকেও বাংলায় খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করেছে তৃণমূল। কলকাতায় এসে দাবি করেছেন দেবেন্দ্র ফডনবিস। তার কথায় এখন মুম্বাই মহারাষ্ট্রকে দেশের ফিনান্সিয়াল কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল বলে, কিন্তু এর আগে এই জায়গা ছিল কলকাতার। দেবেন্দ্র ফডনবিস বলেছেন দেশে বেশিরভাগ সফল নাগরিক বেশিরভাগই তাদের জীবনের শুরুটা বাংলা থেকেই করেছেন। একসময় জুট, স্টিল, ম্যানুফ্যাকচার সেক্টরের দেশের মধ্যে সেরা ছিল পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু তৃণমূলের শাসনে সব স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার কথায় এই নির্বাচন কাউকে ক্ষমতা দেওয়ার ভোট নয়, এই ভোট ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য। अगर हम बंगाल का विचार करें तो इतना इंडस्ट्रियल स्टेट ये था। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, आपको आश्चर्य होगा, मैं केवल तुलना के रूप में कहता हूं कि पिछले साल जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 था, 40% आया। बंगाल जैसे राज्य में कितना आया? 0.5% से भी कम, 0.5% से भी कम। ये ईडी के कारण नहीं है, ये दीदी का डर है, ये टीएमसी का डर है। देखिए, अगर ईडी आप पर कार्रवाई करती है तो आपको कोर्ट का दरवाजा है, लेकिन टीएमसी आप पर कार्रवाई करती है तो कोर्ट भी नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं।